Puzamis City ug Misamis Occidental ug sa tanan nga nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Maayong adlaw, kumusta? Ako si Dazzle Humotikson, Setyembre 1, 2025, alang sa pinakaulahing balitang asenso. This is Ozamis Today. Paghatag cash incentive sa Osamis ng senior citizen, ubos sa Expanded Centenarians Act, gipatuman sa Asenso Osamis Administration. Libreng high volume spray sa mga iring o iro, dakog benepisyo sa mga residente sa Dakbayan. LGU Osamis gipasidunggan sa SSS isip Best LGU Partner for Coverage and Collection. Mga reklamong nadawat og kahimtang sa dagan sa trapiko sa Osamis, gihatagang update ni CTMS Head Ampong. Asenso Osamis Administration gibatig kabalaka sa mga residente nga nanimuyo sa mga timberland nga gitituluhan. Coastal Bypass Road nahimlo og nahawan human gikuha ang nanurok nga mga sagbo. Sa police report, konduktor sa bus sikop sa drug bypass operation sa barangay Gango. Anak halos usa ka semana nga na-admit inahan midangop sa Asenso Osamis alang sa free hospitalization program hingpit nga gitabangan. Ania ang detalye sa Osamis Today. Paghatag ay cash incentive sa Osamis ng senior citizens, ubos sa Expanded Centenarians Act, gipatuman sa Asenso Osamis Administration. Ang good news na yung report. Isip kabahin na sa RA number 11982 o ang Expanded Centenarians Act nga gipirma ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gipahigayon adlaw nga Huwebes, Agosto 28, 2025 ang unang hugna sa distribution sa 10,000 peso cash incentives ubos sa pagdumala sa Asenso Osamis Administration nga gipangluhan ni Mayor Sam Norman Go Fuentes. Ang benepisyo gihatag ngadto sa 61 ka mga kwalipikadong Osamisnon nga senior citizens nga nag-edad 80 o 85, 90 ug 95 anyos. Presente sa kalihukan ang masakop sa Konseho sa Dakbayan nga gipangunahan ni Vice Mayor Simplicia Bebineri ug City Councilor and Committee Chairman on Senior Citizens Sancho Sani Waminal Jr. uban si City Administrator Miss Rothesa A. Uwano. Ang unang batch sa paghatag sa insentibo gipangunahan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD uban sa pag-abag sa City Social Welfare Development Osamis. Aron masiguro nga hapsay matud ang cash incentives ngadto sa mga Osamisnong lolo ug lola. Sa iyang mensahe, gisaysay ni Vice Mayor Eneri nga ang kalihukan nag-ila sa mga katigulangan. Dugang pa ang maong inisyatiba maayo na lamang aron makapalit sa mga panginahanglan sama sa tambal, vitamins ug uban pa. Salamat sa pagmamahalan, nasyonal, region, pagmamahalan sa lokal, Osamis, na alinayaw, naghatag na may pag-ila sa ato mga senior citizen. Kaya mo tanong, natin pag-alipin pag-alipin ng vitamins, no? This year is 10,000, 10,000. No? Naghatag na nagkakaroon. Suporta, kayo na natin sa ato mga pag-inahalan. Mga senior citizen. Ipadayag usab ni City Councilor and Committee Chairman on Senior Citizens Waminal ang iyang kalipay alang sa 71 ka mga kwalipikadong senior citizens nga swerteng ay nakadawat sa benepisyo ug iyang gipasidunggan ang paningkamot sa mga lideres sa Team Asenso. Ilabi na ni Mayor Sam uban ang suporta ni Governor Henry S. Waminal, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal ug Asenso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. nga naningkamot aron mahimong posible ang nahisgutan nga kalihukan. Swerte kayo, out of the 63 kamong spiritual, ang makadawat karon ng taon o ang discipline kada isa, at
this is through the effort sa atong Governor Henry, kung ato, kung hindi, hindi sa atong specialist, hindi pa yung Vice Mayor Benedict. So, kinintra mga pillars, only ang effort, ngayon, inilis tayo sa CSWD. Sa mensaheng dala ni City Administrator Uwano, gikan kang Mayor Sam, iyang gihatagag pasidungog ang mga usamisnong lolo ug lola nga naghatag sa pundasyon sa Dakbayan, nga nahimong inspirasyon o giya alang sa padayon nga pag-asenso ug panaghiusa. As we honor the elders who have laid the foundations of our beloved Ozamis. Their sacrifices, wisdom, and lifelong contributions are the very pillars of our community. Kamo ang inspirasyon o giya sa among pagpahinamon na ipadayon ang kalambuan o panaghiusa. Pagpasabot usab niya sa tinubdan sa programa nga nagbenepisyo sa mga senior citizens. The passion centers that we are distributing today come under the national programs of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. through the National Commission on Senior Citizens, or ang NCSC. On behalf of the City of Ozamis, we express our deepest thanks and gratitude to the Marcos administration for providing these programs and directly support and uplift the lives of our elderly Ozamisans. Here in our city, we complement these national efforts with our own local social services programs, where our senior citizens are prioritized. Gidugang pa niya, Kamo ang among giula, irespeto o gihigugma. This program is our way of saying thank you for your sacrifices, your wisdom, and your enduring love for our community. Padayon nato na pasidugan ang inyong contribution for in your legacy, Ozamis continues to find strength and direction. ang paghatag sa cash incentives ubos sa Expanded Centenarians Act ngadto sa mga usamisnong senior citizens, nagpakita nga asenso Ozamis administration tinuod nga naghatag bili ug nagpadayon sa pag-alagad sa mga lolo ug lola nga maoy tinubdan sa kasaysayan ug inspirasyon sa umaabot. Usa kini kakalihukan nga nagpasalig nga taliwala sa pangilaron ang tanang Ozamisnon kanunay nga mahinumduman, respetohon ug higugmaon. Libreng high-volume space sa mga iring ug iro ay dakong benepisyo sa mga residente sa Dakbayan. Gitutukan ni Leon Medalio ang maong balita. Ania ang iyong report. Alang sa tinguha nga mapakunhon ang overpopulation sa mga iro ug iring sa syudad, mapalambo ang kahimsog sa mga alagang hayop ug malikayan ang posibleng sakit ug disgrasya sa mga kadalanan nga makahatag peligro sa katawhang Ozamisnon. Napahigayon adlaw Sabado, Agosto 30 ning tuiga ang libreng high volume spay sa Barangay Malaubang Covered Court. Sa nasgutang aktibidad, 32 ka iro ug 42 ka iring ang na-spay, samtang 9 ka iro ug 9 ka iring ang nakapon. Ang kaliukan gi-sponsor sa Biyaya Animal Care uban sa koordinasyon sa Asenso Ozamis Administration ubos sa pagpanguna ni Mayor Sam Norman Go Puentes. Pinaagi sa City Veterinary Office nga gipanguluhan ni City Veterinarian Dr. Evelyn Sunico, pinaagi ni City Veterinarian 4 Dr. Lourdes M. Calyaw. Sa personal nga interview sa Asenso Ozamis News Channel, gipasabot ni Dr. Calyaw nga ang operasyon nagkuha sa matres o obaryo sa mga baing iro ug iring, kini makatabang aron mapugnan ang sobra nga pagdaghan sa mga hayop ug malikayan ang mga sakit nga posibleng ikahatag ini sa katawhan sa masaribis. Ing atong activity karon diri sa Barangay Malaubang, mao kining gitawag nato og mass spaying. No, buot pasabot pagkuha sa matris o ovary sa atong mga iro og iring para di na sila makaanak. Dayon makontrol nato ang population sa atong dogs and cats.
dinhi sa atong syudad. Then maka-avoid po ta og mga sakit ani no nga ma-transmit sa tao labi na rabies. Sumala pa ni Dr. Calao nga ang maong programa daan na nga nasugdan sa panahon pa lang ni kanhi Mayor o kasamtangang Asinso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry Indy Waminal Jr. og bug-os nga gipadayon ni Mayor Sam. Actually, nagsugod ni atong time ni Mayor Indy. Then karon gi-approve pod ni Mayor Sam Puentes morning atong mga bisita nga gikan sa Cebu, mga veterinary surgeon na diri karon sa atong syudad. Nakita sa atong mayor nga gikinahanglan, no? So pasalamat na kaayo ta ana. So muna full force ang City Veterinary Office nga naa dinhi. Gibot niya usab niya nga ang serbisyo libre o walay bayad apan kini gihimo pinaagi sa first come first serve basis. Nga malipayon kayo kay kining wala mo guni bayad, no? So ma-afford ba sa mga tao kay ang pag-anhin na lang go diri. So nindot kaayo gyud na malipayon gyud ang atong mga clientele nga naka-avail sa maong serbisyo. Yes, first come first serve. So pag announce ninyo dito sa online nato sa Asenso, gibaha ang among opisina, no? So nabalibara na gyud ang uban. Nabalibara na pero I know nga with Attorney Sam anay mo sunod ani. Gidugang pa ni Dr. Calao nga alang sa mga usamisnon nga adunay mga pangutana o gustong mangayo og dugang impormasyon. Naay mga inquiries, mga pangutana, adto lang dito sa opisina sa Citybet, dito sa 2nd floor Public Mall. Panawagan usab ni Doktora Alice Utlang, usa ka veterinarian gikan sa Cebu City ngadto sa katawang usamisnon. Katong atong mga kaigsuonan or kapamilya nga naay mga iro, no? Iro og iring na madala nila og nagani mga ingon ani nga mga activity kanang ilang i-grab, no? Kay sometimes talag sara maabot ba, no? Ang akong giingon, be a responsible pet owner. Kay aron kay naarabatay kaso sa rabies sa diri sa usamis, both human and sa mga hayop nga mo-grab gid sila sa opportunity. Ang libreng high volume spay nga ubugos nga gisuportahan sa Asinso Usamis Administration pinaagi sa City Veterinary Office nagpakita sa tinuod nga pagpaningkamot sa administrasyon alang sa responsableng pag-atiman sa mga hayop og sa paghatag og mas limpyo og himsog nga komunidad para sa tanang Usamis nun. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Migali. Salamat Leoncio. LGU Usamis gipasidunggan sa SSS isip Best LGU Partner for Coverage and Collection. Ani ang detalye. Dakong dungog nga dawat sa Asenso Usamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman Go Fuentes human kini gipasidunggan sa 68th awarding ceremony sa Social Security System kun SSS alang sa mga top kasangga partners o employers. Sa maong seremonya, gihatag sa dakbayan sa Usamis ang Best LGU Partner for Coverage and Collection isip pag-ila sa padayong suporta o aktibong partisipasyon niini sa paghatag seguridad ug benepisyo alang sa makawani sa lokal nga panggamhanan. Ang pasidungog personal nga gihatag ni Mr. Benigno J. Dagani Jr., acting head sa SSS Mindanao North Division ug ni Miss Liza Lumantas, branch head, samtang gidawat kini ni Vice Mayor Simplicia Bebineri sa ngalan ni Mayor Fuentes. Gipadayag sa LGU Usamis ang pasalamat niini sa maong pasidungog nga nagpakita sa tinuod nga paningkamot sa Asenso Usamis Administration sa pagpanalipod sa kaayuhan ug seguridad sa mga kawani ug sa katawhan sa dakbayan. Gisado sab sa lokal nga paggamhanan ang padayong pakigtambayayong sa SSS aron mas mapaligon pa ang mga programa ug serbisyo alang sa tanang miyembro. Usa sa mga inisyatiba nga giila mao ang paghatag kapilian sa makawani sa LGU nga ipaagi sa payroll deduction ang ilang SSS contributions gawas pa sa ilang GSIS coverage. Kini nagpakita sa tinudanay nga malasakit sa Asenso Usamis Administration sa pinansyal ug sosyal nga seguridad sa mga empleyado niini ug sa katawhan sa dakbayan.
Mga reklamong inadawat og ikahimtang sa dagan sa trapiko sa Ozamis, gihatagag update ni CTMS Head Ampong. Ma-report sa Barangay Sor. Subay sa marching order ni Mayor Sam Norman Go Puentes alang sa pagpauswag sa dagan sa trapiko sa dakbayan sa Ozamis, mihatag update si retired Police Colonel Joey F. Ampong, ang head sa City Traffic Management Service kung CTMS ug City Human Resource Management Office kung CHRMO, kabahin sa kahimtang sa trapiko sa dakbayan, mga nadawat nga reklamo ug ang formal nga pag-report ug complaint. Sa personal interview sa Asinso Ozamis News Channel kang OIC Head Ampong dito sa iyang opisina adlong Biyernes, Agosto 29, una niyang gituki ang kalabot sa formal nga pag-report ug complaint batog sa mga drivers o mga motorista. Kung naamay mga hinaing sa mga drivers or mga private citizens nga against sa drivers, kinahanglan ang driver ay ang complainant kinahanglan moduol gyud sa among opisina. This is for documentary purposes. Dugang pa niya nga pagpasabot kabahin niini. Kay para sa pulis ba, as experienced police officer, kinahanglan idatidaanan imo ang imong complaint para at least katong imong gi-complain among tong imbitahon o kamong duha magtapok ta diri sa atong opisina para discuss kung unsay joy sa laod nga nahitabo. O kung unsay ipataw nato nga violation sa driver para at least proper. Walay sakitan sa isa't isa. Sigon pa ni retired Colonel Ampong, gihimo niya kini nga pamaagi aron malikayan ang panagbangi tali sa mga traffic enforcers o sa mga drivers o mga motorista. Sa laing bahin, gibutyag usab niya ang assessment kabahin sa mga traffic lights nga natukod sa syudad. Din sumala pa niya, dako kay kinig katabang aron mapasayon ang trabaho sa mga traffic enforcers. 100% kanang traffic lights medyo og nagaan-gaan sab ang trabaho sa atong mga traffic enforcers. Medyo din na po guys sila masyadong ma-stress nga init. Panawagan sa CTMS Head ngadto sa tanang motorista ilabi na kadtong adunay ranggo sa gobyerno. Nanawagan po ko sa mga tanang mga motorista. Lalong-lalo na kung may mga ranggo sa gobyerno na ayaw po ninyo kasabi ang traffic enforcers kay init ug ulan ana sila. Tapos inyo lang tudlo-tudlon, inyo lang kasabaan ang akong traffic enforcers. Kay ako sa lang gingnan nga dili ta makipag-argue sa mga motorista kung masuko man sila. Kuhaan lang ang plate number, ako nang bahala. Nahitabo, nahisumbong sa ko, sige lang, akong pakitaan ako pagiging nga makabalos po ta. Dili na pwede nga kasabaan ta anong sa nata sa init, nata sa ulan. Tapos kasabaan lang niya. Di mo ka ingon nga wa mo sala kay nami CCTV nakita ninyo nga naka-violate mo pero dapat unta respetuhin po ninyo ang akong traffic enforcers. Gisaysay usab sa traffic management head ang usa sa mga kasagaran nga mga reklamo nga iyang nadawat nga may kalabot sa overpricing sa mga tricycle drivers. Unang-una nang reklamo ng overpricing sa mga tricycle driver. So akong gingnan ng katong presidente karon lang may nagistorya nga makig-meeting ko sa tanang mga presidente. After the meeting of the president of the Drivers Association sa Ozamis City, mag-meeting na ko dahil tanan. So nag-request ko karon, naghimo ko sulat na nag-request ko nga mahatagan ko clearance sa atong halantong mayor nga makipagsabot ko sa mga tanan operators o drivers. Ibalik usab niya og siskot ang kalabot sa mga drivers nga masakpan nga nagmaneho samtang nakainom. Din matod pa niya kanang drivers with liquor na nakainom tapos nag-drive, akong suggestion nako o recommendation ako sa CTMS na walaon gyud na dan dito ang iyang franchise kung palalitan masanay masakpan nga nakainom. Kini nga lakang usa lamang sa mga tinguha ni CTMS Head retired Police Colonel Joey F. Ampong aron mas mapausag pa ang dagan sa trapiko sa dakbayan. Matagaan og patas nga pagtagad ang mga reklamo, matulid ang mga drivers nga molapas sa mga traffic rules ug masiguro ang hustong pagpanerbisyo sa mga traffic enforcers alang sa kanunay nga pag-asenso sa dakbayan. Alang sa Ozamis Today, ako si Bernal Tepson. Salamat Bernal. Dasen sa Ozamis Administration gibati gagabalaka sa mga residente nga nanimuyo sa mga timberland nga tituluhan. Ma-report si Adoni Vicena.
Buot mang babagan sa Asenso Uzamis Administration ang demolisyon sa usa ka purok sa Barangay San Antonio apan walay mahimo nini ang City Hall gumikan kay desisyon na kini sa korte. Gumikan nini gitahasan ni Mayor Sam Fuentes si Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga bisitahon ang DENR Regional Office Region 10 aron makuhaan og kasayuran labot sa kahimtang sa mga timberland sa coastal area sa Uzamis nga nangatituluhan bisan bawal kini sa nasudnon nga balaod. Matud pa ni Attorney Mars Tapayan nga sa kaso sa Barangay San Antonio wala nay mahimo ang kagamhanang lokal sa rason nga nakapakanaog na og writ of execution ang korte ning syudad gawas lang kon moapilar niini ang Solicitor General aron tangtangan og gahom ang titulo. Apan ang gipangandaman sa kagamhanang lokal mao kining uban pang mga timberland nga natituluhan og kasamtangang gipangpaabangan sa mga tag-iya sama sa Barangay Katadman, Barangay Carmen og Barangay Malaubang. Kun moduso og sumbong ang mga landowner sa korte batok sa mga lot renters, dili layo ang posibilidad nga mahitabo na usab ang insidente sa Barangay San Antonio. Sa kaso sa Barangay San Antonio, mipasaka og kaso ang title holder. Gumikan kay nagmagahi na pagpahawa ang mga renter o gusto na nilang gamiton ang lugar nga temporaryong gipangtukuran og mga balay. Nagproblema karon ang Uzamis City Hall gumikan kay wala mapangandami ang demolisyon sa pipila ka mga residensya sa Barangay San Antonio. Namatod pa ni Attorney Mars Tapayan kung basihan ang balaod kung mopatuman og demolisyon kinahanglan nga nakatagana ng daan ang relocation area sa mga apektadong residente. And so, with the guys from me, I went to Quezon City and I talked to the chief of the legal division, Attorney Batman Pagrebon. I tried to seek his advice how the NGO Uzamis could act on its incidents. Kay nasapula naman sa San Antonio and we are apprehensive that later on similar incident will happen, especially in Barangay Annex, ang Barangay Malaubang nga na ma-eject sa korte sa NGO mga tabang. Para kita may public kaya na-aday existing regulation na kung yung eject is prepare a relocation. Alang sa Uzamis Today, Adoni Desina reporting. Salamat Don, Coastal Bypass Road na hinlo nga hawan human gikuha ang nanurok nga masagbo. Yadtuan gitukan ni Glenn Rehulo na ang mong balita. Ani ang report. Uman nga namatikdan ang paglabong sa mga sagbot sa Coastal Bypass Road dali nga mihimog aksyon ang lokal na pagamhanan na kuna LGU sa Uzamis ubos sa Suemo aron nga limpyuhan ug tantangon ang mga basura na naghatag og dili maayong pananaw sa mga dapit. Linawasab na misuta sa mga area sila si City Councilor Daniel Lau, Councilor Cecilco ug Councilor Saulo Salvador na Sabado. Samdang ni adtong Domingo sab si Konsehal Kat Lim uban sa mga barangay officials sa San Roque ug Santa Cruz nga nagpahigayon og pagpanglimpyo sa boulevard. Inubadan sa pag-abag sa OLR ug It Works nga nanguha sa mga basura nga anaa sa mga dapit. Kini nga lugar mao ang unang makita sa mga bisita labi na ang mosakay og barko ug popular nga tambayanan sa mga katawhan matag buntag ug hapon alang sa pag-ehersisyo. Gawas sa mga sagbot daghan sab ang makita nga basura sama sa plastik kasudlanan sa pagkaon ug ilimnon nga gipambilin ug gipanglabay sa mga individual nga naglaag sa mga area. Tungod nini gihangyo sa lokal pagamhanan ubos sa kanunay Asenso Uzamis Administration ni Mayor Sam Norman Fuentes sa mga katawhan nga dili magpataka og labay sa ilang mga basura aron nga malikayan ang kadaot sa kinaiyahan. Gipahimangnuan usab nga dili lamang kini responsibilidad sa gobyerno kundi obligasyon sa matag usamiston nga magtinabangay sa pagpanalipod sa kalimpyo sa dakbayan. Alang sa Uzamis Today, kini si Glenn Rehulo Luna.
Police report, konduktor sa bus sikap sa drug bypass operation sa barangay Igango. May balitalang sa report sa Leon Chimidario. Usa ka konduktor sa bus sikop sa gipagayong drug bypass operation sa mga personahe sa Osamis City Police Station adlong Biyernes, Agosto 29 ning tuiga. Human kini mapalitan og usa ka heat cell transparent sachet nga gituang shabu sa kantidad nga 500 pesos. Taliwala sa ulan, gipagayon ang maong operasyon kapin kun kulang alas 2:50 sa hapon sa Purok 1, Barangay Gango ning Dakbayan. Ubos sa pagpangunan ni Osamis City Police Station OIC Chief Police Lieutenant Colonel Harvey Avillanosa, kauban si Investigation Officer Police Captain Alpi Sabadukya. Ang suspitsado nga nailan sa alias GP, usa ka street level individual, 33 anyos, minyo, konduktor sa bus o residente sa Purok 3, Barangay San Antonio, Osamis City. Sa gihimong body search kang alias GP nga gisaksiyan ni Barangay Kagawad Lucito Sibilya sa Barangay Gango, representante sa DOJ ug mga miyembro sa local media. Nakuhaan kini og 4 ka sachet sa gituang shabu, usa ka kaha sa sigarilyo ug ang 500 pesos nga bypass money. Ang kinatibuk-ang gibugaton sa mga nakumpiskar nga illegal nga droga gibanabanang ana sa usa ka gramo ug adunay street value nga 6,800 pesos. Ang suspitsado kasamtangang gidetiner sa kustudiya sa Osamis City Police Station alang sa hustong disposisyon, samtang giandam ang kaso bato kaniya ubos sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2008. Ang kalampusan sa mga operasyon nagpamatuod sa kusganong paningkamot ug lig-on nga commitment sa kapulisan sa Osamis batok sa illegal nga droga o krimen, uban ang makanunayon nga suporta sa Asenso Osamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman Puentes. Ang gihatag usab sa Asenso Osamis Administration nga retractable waterproof tent naghatag og dakong tabang aron mapadayon ang operasyon sa kapulisan bisan pa man mag-ulan o grabing kainit alang sa kahusay ug kalinaw sa Dakbayan. Alang sa Osamis City, ako si Nyon Solidario. Anak halos sa kasimana nga na-admit, hinahan midangop sa Asenso Osamis alang sa free hospitalization program, hingpit nga gitabangan. Angela Mecarante, alang sa mga detalye. Usa ka inahan nga si Carmen Basmayor, 51 anyos, residente sa Barangay Stimson, Abordo, ning Dakbayan sa Osamis, nangayo og tabang sa buhatan sa Asenso Osamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Fuentes alang sa bayronon sa hospital sa iyang anak nga si Fritzy Boy Basmayor nga naa na-admit sa St. Joseph General Hospital. Rason sa pagka-admit niini, sumala ni Nanay Carmen nga aduna kini daghang gibati sama sa pirmi nga pagsakit sa ulo, pagsakit sa tiyan, pagkalipong ug pirmi nga pagsuka nga dugay na usab gibati sa iyang anak. Daghan kayong gibati may makalibog, kuan, sakit ang ulo, sakit ang malipong, sakit ang kuto-kuto, sakit ang tiyan, suka, magbuntag og suka, magbuntag pud way katulog. Dugay-dugay gyud. Saysay pa ni Nanay Carmen, kambahin sa iyang anak sa wala pa nila kini gidala sa hospital. Pero nag-apil man kun eskwelahan og takraw ba. O then nagabiin na siya makauli sila. Muuli ra siya dito sa mua, hapon na. O then nana din siya gimulo nga sakit yang ulo. Then kung basin og kaning pagtakraw kay diri man gud ang takraw diri man gud sa ulo. Iana man gud na o. Then basin og muna akong giingon po nga basin natakraw na nagkuan. Nahantod na lang man gyud pila lang man kaadlaw. Wa man gyud nawala.
Oh, then kuan na lang namo. Ug matod pa sa doktor, si Fritz Siboy adunay gasgas sa tinae niini. Rason nga siya na-diagnose nga adunay acute gastritis hinungdan sa iyang mga sintomas nga gibati sama sa pagsakit sa tiyan, pagkalipong ug permi nga pagsuka. Sa halos usa ka semana nila nga pagka-admit sa ospital, mikabat sa 39,880 pesos and 55 centavos ang ilang kinatibuk ang bayro nun sa hospital. Apan, dakong pasalamat ang gipaabot ni Nanay Carmen tungod kay aduna gayoy programa nga gimugna ang Team Ascenso sama na lamang sa Ascenso Uzamis Free Hospitalization Program tiin natabangan ang iyang anak nga makagawa sa hospital. Nagpasalamat yung kog dako nga naayo ing ani kay matabangan ra man gyud akong anak. Nga di pa gyud in taon kwaon. Kay makuan pa man gyud sa ospital. Unang salamat yung ko nilang tanan. Kay makuan rin ako na, salbar. Makagawas sa bill. Hindi man gyud may makagawas o dili may makanhidire. Muna, sa una wala may gyud in taon ni. Dugang pa ni Nanay Carmen, pipila na siya kahigayon nga nakabenepisyo sa maong programa sa Ascenso Uzamis Administration ug sa tanang higayon niini wala gayud siya pakyasa sa pagtabang. Sige ba po kung ma-admit kay nalagi ko kuan na dire. Sige ba po kung anhi dire po. So di nagit kini mo first time. Dili uy. Kadaghan na gyud ko dire. Na maihap. Di na uy. Pero medyo ka matabangan. Permi uy, sakit nga pila naman ni katuig. Si ando pa. Okay naman jud kay kung kinuan diri gyud. Dili uy. Manang mangingon di gani gyud ko nga maayo jud. Kay kay makatabangan ra man jud. Ang Ascenso Uzamis Free Hospitalization Program padayon nga naghatag og kahupayan sa medikal nga panginhanglanon sa mga Uzamisnon nga naglisod sa pagbayad sa ilang mga hospital bills. Uban sa dakong paningkamot sa mga lideres sa probinsya ug sa dakbayan sa pagpanguna ni Governor Henry S. Waminal, Kong Segundo, Sancho Fernando Ando F. Waminal, Kong Ascenso, Attorney Henry N.D. F. Waminal Jr. ug ingon man ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Kerante. Salamat may ang Uzamis Today hatod kanato nga serbisyo publiko sa kanunay Ascenso Uzamis Administration. Ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes pinaagi sa Ascenso Uzamis News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong Ando Waminal, ug Ascenso Uzamis News Channel. Please subscribe to the official AONC YouTube channel, diin makita usab ninyong nakastream live ang among mga programa. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Leoncio Midalio Bernal Dixon, Adoni Dicena June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Me Kerante, Mary Ann Lumapas, Xander Dalid ug si Glenry Roluna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Mo Dixon. Daghang salamat. Kanunay Ascenso Uzamis, Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.